हेलो गुड मॉर्निंग सांग माने आसतु आज आम साधा सीधा कम तेल मसला रोषे करवा। देखो सांग माने बर्तमान मुझे भात बसई सेपटे डाली बसई बर्तमान चाउल धोईकी पकेली सेपटे मोर जाई बर्तमान मुझे पकेबी। देखो सांग माने जाई किपर धुआ धुई कर पकेली। बर्तमान मुझे भात डाली मोर गोटे समय आसला होगा पर मु भजा तरकारी कौन करी। देखो सांग मैंने किसी टिके हलदी गुंड पकईदेली तापर गोटे टमाटो और 2टा कंचा लंका पकई भिड़देली। देखो सांग मैंने मुझे जी कौन भजा भजी तरकारी कौन करी चिंता करी बोली परिया धरी बसची। देखो सांग मैंने एठार मोर बायगण टिके कटिकी टिके गाजर टिके अच्छी आपको कौन बनईबी मत चिंता मुंडे चली मोर। बर्तमान मुझे गाजर को चांची काटुची भावुची गाजर टिके कटिकी टिके भाजीदेवी कहीं डायबिटीज लोक मैंने आलू पकेले तो खाइबेनी से लगी खाली गाजर आ कटिकी टिके भाजीदेवी। एठारे मोर ए देखो सांग मैंने गाजर आ कटिकी कटा चलची। बर्तमान मोर कटा सरला बर्तमान मुझे बायगण टिके छाणवाई इच्छा करी। देखो सांग मैंने बायगण मुझे चेकी चेकी कर काटिदेली। आपको भाजापी मो पियाज टिके अल्प काटिदेवी। बर्तमान मोर पियाज कटा सरिले जीवा भजा बसैबा बोली चिंता करी। देखो सांग मैंने केपरी मोर पियाज कटा चली। सुगर लोक मैंने खावाई तो सादा सीधा सिंपल रोषे दरकार। देखो सांग मैंने मोर ये भात बर्तमान फुटी आसिक होगला उपर अच्छी बर्तमान मोर भात होगला। मुझे बर्तमान भात को गाड़ी रखीदेवी सांग मैंने देखु बर्तमान मु किपरि गालुची सांग मैंने देखु पूरा सिंपल भाव भात गालुची। देखो सांग मैंने केते बढ़िया मोर पेज बाहरी पड़ी बिना प्लेट दे भात सब बड़े गाले। देखो सांग मैंने मोर बर्तमान भात गाला सरीगला सेपटे डाली मुझे छुंक देवाई बर्तमान रेडी करी। बर्तमान डाली छुंक तेल जीरा सोरिष मरीच पकेबी पियाज टिके फुटेदेवी। देखो सांग मैंने मोर फुटण चली पियाज को किपरि भाजुची। पियाज बर्तमान लाल ही आसला बर्तमान लाल है पर्यंत भाजवा। देखो सांग मैंने किपरि भाजुची यहीपरी सादा सीधा खाइबा को इच्छा करती बोली पिला माने कहती बेसी तेल मसला से पकाए ना। देखो सांग मैंने बर्तमान मोर ए डाली होगला बर्तमान डाली छुंक देदेली। बर्तमान आमर डाली रेडी। बर्तमान देखो सांग मैंने भजा स्टार्ट करवा। मु कम तेल रे भजा तरकारी बनाए सांग मैंने देखु तेल पकईकी पियाज को भाजीदेली अल्प पियाज लाल ही आसला पर अदा रसुण टिके छेची दर छेचा कर पकईची। बर्तमान अदा रसुण छेचा टिके भाजीला धोईकी रखी परिवा गाजर आ कटिकी पोटल देखो सांग मैंने पकईदेली। बर्तमान से कटिकी गाजर को टिके पियाज सहित टिके भाजीदेवी किसी हलदी गुंड मरीच गुंड लुण दे टिके भाजीदेवी। देखो सांग मैंने मुझे बर्तमान सब हलदी लंका लुण दे पकई भाजुची आपको टिके भाजे भुज कर अल्प पानी दे देउची। अल्प पानी देदेला जो परिवाटा टिके सीझिब ताकू बर्तमान टिके घोड़े देवी किछि समय सीझिला काढ़ी। बर्तमान मु बायगण छणापाई ये बेटर रेडी करुची। देखो सांग मैंने किछि बेसन आरारूट हलदी मरीच लुण करी मसला पकई गोटे बेटर बनाऊँगी। देखो सांग मैंने मोर बेटर बनीगला
ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇଗଣକୁ ଧରିବନି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ଦେଇ ଭାଜିବି। ଓହ୍ଲେଇଲା ସମୟକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଏ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ପକାଏ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଏ। ସେଥିଲାଗି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଖାଇବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭଜା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲ ବସେଇଲି ଆକୁ ବାଇଗଣକୁ ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା ଛଣା ଚାଲିଛି। କମ୍ ତେଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଛାଣୁଛି, ବେଶୀ ତେଲ ମୁଁ ପକାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏବେ ବାଇଗଣ ଛଣା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ସିଝିକି ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଛଣାକୁ ବାହାର କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ବାଇଗଣକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକିଏ ଓଲଟାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇଗଣ ଭଜାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଆର ପଟଟା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିପରି ଲାଲ ହୋଇକିରି ରୋଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ବାଇଗଣ ଭଜା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଡ଼ି ପକାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାଇଗଣ ପକାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା ସାରିଲେ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଭାବିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଭଜା ମୋର ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବିନା କମ୍ ତେଲ ମସଲା ମୁଁ ଅଧିକ ପକାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠାରେ ଭାତ ଏବେ ବାଢ଼ିବା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏବେ ଭାତ, ସାଇଡ଼ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ରଖିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିନା ଥାଳି ରେଡ଼ି କରି ତାହିଁରେ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଭଜା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି କିପରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋଟା ଡାଲି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ସାଧା ସିଧା କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ। କିପରି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।